Good day everyone. So today I'm gonna teach you how to demonstrate design in Android Studio. So ako scroll view, then naka-linear layout, then nag-orientation ay vertical, then also gagamit pud ko card view, then linear layout para sa iyang container, then define text view button, mga buttons, then nag-add ko mga IDs, then list view para makita ang mga lists sa mga nascan na device. Then card view, another card view para sa flashlight na section. Then sa record, then text view, then linear layout, then para sa record ay audio mag-record ka din tap, then also sa text to speech, then gamit ko view naka-linear layout gapon container, then text view edit text, then lisod, then speech to text same sila, then manifest mga permission nga kinahanglan, Bluetooth permission, camera and flashlight, then sa audio record permission, then also gamit og internet, then Microsoft manifest din sa dire akong gigamit na compiled is SDK 35, then also sa then target SDK 34. Also akong hinayan pod then card view implement mao, then activity diri sa main Java, mga import nga kinahanglan para mabuhat ang multi then diri para ni sa Bluetooth adapter, then list adapter niya array list device, then Bluetooth socket kung on bar siya or off, then output niya input, then also sa flashlight camera manager para sudlan sa camera ID, then i-on kay false, then we have a audio recorder na media recorder para ma-save to, then file sa upload, then record sa text to speech page to para tawag, then mato siya yung mga GUI niya sa list view toggle buttons, mga buttons niya, text button, another button, text view, then final static na siya 1 siya, then permission niya kay 2, then isa pa, then kini is pag-create og record audio, then dire on create na to set na ang main design, then initialize UI open para ma-allow yung permission, then allow permission para mauna to siyag tawag, then initialize UI Bluetooth initialize, then flashlight text to speech, then speech to text, makakuha ng ikaduhang function na na-execute if mag-start na siya, then
button toggle atong ikuan iyang ID. Sa mga buttons same na sila sa mga buttons atong gi-define siya din also sa list view dire atong sa kilid. Also sa toggle na flash lang atong gikuha ng ID, also mga IDs na siya din. Set up listeners, ma-execute if mahitabo na event ba na action na mahitabo. Imong i-click, meaning na i-click, imong gipindot na register. Click kung may click siya. Then, same sa uban. Maklik. Then, set on item siya. Then, on changer. Ma-change siya on, off. Then, same dire. Sa pag-initialize sa Bluetooth mo to, kung ma-define ang kinahanglan. Such as Bluetooth adapter, katong array list para sa Bluetooth devices. Then, katong array adapter na. Then, sa list to view, then, adapter na gamit kay mag-set man tag new adapter. Mato siyang adapter. Then, inflator para tatawag from broadcast, then device ma-detect siya. Then ma-check off na ang permission, then device list sa broadcast natoy ka nang makadetect na siya, makareceive na siya. Then mag-connect, pangitan na siya yung socket niya. Then maunang i-display sa atong list view din sa atong Bluetooth data. Mag-send data, for example, mag-sending og picture, so ma-condition bytes right in data nasenda ba to, then i-toast kung na-show na to data sa display. So pop up na siya, then then so sa flashlight kung ma-initialize na siya, then mag-turn on torch mode, then flashlight is on, true, then false mo, then sa audio recorder, so start recording na to, yung recording ba siya, so already recording. Mag-check permissioning na siya below, then sa time stamp pattern niya, then yung date format, then sa file name niya is mato-try kung na error, then catch kung na error ba, stop recording kung is recording through man,
So false na siya. Sunod recording, so kung true gani kuan ma-execute na siya, ma-save niya ang iyang paraphrase, din mag-save na ni siya, mag-save update. Then also para sa Android, below broadcasting data, then to siya na-save na din sa text view, ma-update na siya, ma-update siya sa speech to text to speech siya day. Then text status, so magkakuan siya language, set language missing, so language na supported, so speech to text na. So then text data, then yeah, start speech to text, may permission, then on destroy na, mga siya.